अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौम यहशुरुहुम जमीअन व यौमा और जिस दिन यहशुरुहुम वो उन्हें जमा करेगा। किस दिन? क़यामत वाले दिन। यानी जब वो क़यामत वाले दिन जमा करेगा अल्लाह ताला जमीअन सबको, जितने भी जिन हैं इंसान हैं, सारे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जमा करेगा, सारे इकट्ठे होंगे, उसके हुजूर पेश होंगे। या माशरल जिन्नी, फिर अल्लाह ताला मुखातिब करेगा जिन्नों को, ए ग्रोहे जिन। यहाँ पे जिन्नों से ख़ास तौर पर शयातीन जिन मुराद हैं, यानी जो कि लोगों को राह रास्त से भटकाते हैं। जिन कैसे इंसान को राह रास्त से भटका सकता है? क्योंकि जिन जो है वो उसके ज़हन में वसवसे डालता है, उसको मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ कशिश डालता है जो उसके लिए नुकसानदेह होती हैं, और जो फ़ायदेमंद चीज़ होती हैं उनसे उसके दिल में नफ़रत डालता है। तो ये वसवसे जो डाले जाते हैं, इससे इंसान गुमराही की तरफ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को इन वसवसों से बचने के लिए जो सूरतें नाजिल की, मुअव्वज़तैन, जो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें हैं, वो अक्सर पढ़नी चाहिए ताकि हम वसवसों से बचे रहें। या माशरल जिन्नी, ए ग्रोहे जिन, कदिस्तक्सरतुम मिनल इंसी, यकीनन बहुत से तलब किए तुमने इंसानों से। यानी बहुत से इंसान तुमने अपने हिस्से में ले लिए, अपने फर्मा बरदार बना लिए, अपनी तरह के बना लिए कि वो इंसान भी शैतान बन गए, दोज़ख में जाने वाले बन जाए। तो तुमने बड़ा हिस्सा अपने साथ मिला लिया। इसका तज़किरा कुरान पाक में और भी जगहों पर है कि जब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके सामने तमाम जिन और इंसान पेश होंगे, खड़े होंगे, तो अक्सरियत चूँकि जहन्नमी होगी, तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा वलक़द अज़ल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, और यकीनन तुम्हारी अक्सरियत तो गुमराह हो गई, गुमराह कर दिया शैतान ने। अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं थी? यानी तुम्हें पता नहीं था कि ये गलत रास्ता है, जो तुम उस तरफ चल पड़े और तुम बर्बाद हो गए दुनिया में, और आखिरत में भी आज तुम्हारी रुसवाई है। तो अक्सरियत जो है वो मुआशरे की शुरू से लेकर आखिर तक शैतान के रास्ते पर गई, और शैतान ने ही इसी बात का पहले दिन से कहा था कि मैं बियाबारी ताला तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और अक्सरियत को अपने साथ लेके जहन्नम में जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस, और जब अल्लाह ताला शैतानों से ये कहेगा ना कि तुमने तो ज़्यादातर अपने साथ ही लोग मिला लिए इंसानों को, तो उस वक़्त इंसान भी बोलेंगे, वो जो शैतानों के साथ मिल गए थे, वो ये कहेंगे, वक़ाला, और कहने लगे, औलियाउहुम, उनके रुफ़क़ा, उनके साथी, उनके पैरोकार, उनके दोस्त, मिनल इंसी, इंसानों में से। यानी इंसानों में से जो शैतानों के दोस्त होंगे वो फिर बोलेंगे, रब्बना इस्तमतअ, ए हमारे परवरदिगार, फ़ायदा उठाया हमने। यानी अकेले शैतान ने हमें गुमराह नहीं किया, हमने भी फ़ायदा उठाया है, हम भी अपने मज़े लेते रहे, उसके पीछे चलते रहे। बाज़ुना बिबाज़िन, हम में से बाज़ ने बाज़ से फ़ायदा उठाया। हमने, शैतान ने हमें इस्तेमाल किया, हमने शैतान को इस्तेमाल किया, उसने अपना फ़ायदा उठाया, हमने अपने मज़े लिए। व बलगना, और हम पहुँच गए, अजलना, अपनी मुद्दत को, अल्लज़ी, वो जो, अज्जलत लना, तूने मुद्दत मुकर्रर की हमारे लिए, यानी जो तूने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई थी मुद्दत, आज हम उस मुद्दत को पहुँचे खड़े हैं। ज़ाहिर है दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और वो मुद्दत क़यामत वाला दिन है, और उस दिन सारे आमाल का जवाब देना होगा। तो उस दिन जो है वो अल्लाह ताला के सामने सारे लोग अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लेंगे, यानी शयातीन जिन भी, इंसान भी, नाफरमान सारे, कि हमने गुनाह किया और हमने जानबूझकर किया, हमें समझ थी, फिर भी इसके बावजूद हम जो है वो गलत रास्ते पर चलते रहे। क़ाल अन्नारु मस्वाकुम,
کہا اس نے آگ ٹھکانہ تمہارا، دنیا میں جو تم نے زندگی گزاری ہے نا، جو تم نے عیاشیاں کی ہیں، بے رہروی کا شکار ہوئے ہو، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، خالدین فیہا، اب اس میں پڑے رہو ہمیشہ کے لیے، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، یعنی اللہ چاہے گا تو تمہیں نکال سکتا ہے، ورنہ تم یہاں پڑے رہو گے، اور اللہ کب چاہے گا، کتنوں لوگوں کو نکالے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے، یعنی اگر وہ کسی کو سزا دے رہا ہے اور کسی کی سزا معاف کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اس کے فیصلے نافرمانی یعنی ظلم پر مبنی نہیں ہیں، اس کے فیصلے جو ہیں وہ حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ بظاہر معاملات کو بھی جانتا ہے، اور دونوں کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے، علیم، اور وہ علم والا ہے، اس کو ہر طرح کا علم ہے۔ آپ دنیا کا انسان دنیا کے دوسرے انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور ظاہری اعمال بھی جانتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اس طرح اور اسی طرح، نولی ہم ملا دیں گے، بعد الظالمین بعد ظلم کرنے والوں کو بعد سے، یعنی جو ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے، چلو ٹھیک ہے، دنیا میں تم نے سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کے گناہ کیے ہیں، ظلم کیا ہے، تو اب تم مل کر جو ہے وہ عذاب کا مزہ چکھو، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ تھے کماتے رہے، یعنی ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، ظلم جو کیا تھا انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اس ظلم کی پاداش میں، نافرمانی کی پاداش میں، وہ اب سارے مل کر جہنم کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر مختلف انداز میں ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھیں، غور و فکر کریں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بدلیں۔ جزاکم اللہ۔